السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا الخوة. نبلغ سلامي لكل الجزائريين الأحرار اللي ما يعرفوا لا ختل ولا لبد. سلامي ليهم من الجنوب إلى الشمال، وناس الشرق والغرب العزيز الغالي. أهل الغربة مليك أرتيزون حبيبي خويا ودلالي. سيد علي سيد الرجال ما ننساه ما يروح من بالي. الأول متربي من الأساس وقدره كبير وعالي عالي، والتاني على عهد البلاد عساس في النهار وفي الليالي. جيتكم اليوم يا الخوة باش نجاوب واحد البنت مروكية الأصل والعقل يسموها سلمى مولات التي. هذه المروكية ساكنة حاليا بفرنسا، وللأسف الشديد ما تعرفش تتكلم اللغة العربية الفصحى. هذا ماهوش عيب، على كل حال احنا ما راناش فيكتوريغو تاع فرنسا، ولكن نحاول بشوية دارجة وشوية فرنساوية علمتها لنا مدام فرطاس الله يرحمها ويوسع عليها في ديك الرقدة. كنا داسينها في البيفي للعقايب. المهم المقصود يوصل وكلامي ينفهم عند هذه المخلوقة، وهذا دلالة تضامني ومساندتي التامة للإخوة سيفاك سيوبا، برنس عبدال، وخونا المحترم كمال علواني. هاد الإخوة وقفوا الند للند ضد الناس الحاملة للمساوئ والمكاره والشرور تجاه الجزائر. فسدد الله خطاكم في مسعاكم لحماية وطنكم أيها الأعزاء. وتأكدوا أيها الإخوة أننا لسنا خلفكم، ولكننا بجانبكم لنساندكم ونحميكم. Madame Mouletti, moi aussi je suis un Algérien de père, de mère et d'arrière-grand-père. Et tu ne pourras jamais imaginer à quel point ma fierté d'appartenir à Ouled Sidi Qad el-Mokhtar de Mascara et ma joie d'être algérien. Je suis un homme très respectueux et très éduqué pour faire parfaitement la différence entre le vouvoiement et le tutoiement. Seulement mes parents m'ont appris que le vouvoiement est un respect qui se mérite, et la liberté est un droit qu'on arrache à prix fort. Le seul respect que je te dois, c'est d'être correct dans mon langage, et ce jusqu'à la fin de mon intervention. Mais je n'hésiterai pas à peindre les murs de ton salon avec de la vérité qui rendra le lieu glacial, et pas même le feu de ta belle cheminée ne pourra te réchauffer le cœur. Quand on a froid au dos, on ne sent pas la chaleur d'en face. Le fond de ton histoire, Yalala Moulette, ce n'est pas l'Algérie, mais c'est bien les petits pouces bleus des abonnés qui t'intéressent. Si ce n'est que pour arrondir les fins de tes mois, je comprends que c'est très difficile de vivre de nos jours en France, et que rien ne va plus dans ce pays qui prétend être donneur de leçons de démocratie. Ou est-ce pour satisfaire tes 2 maîtres diaspora Sayouni et Hassan al-Maghribi, qui ne cessent d'insulter l'Algérie matin, midi et soir? Chose qui te fait plaisir et qui te laisse te régaler dans tes commentaires en insultant les Algériennes et les Algériens. Mashallah, aujourd'hui tu as ta propre chaîne et tes propres abonnés. Il faut dire merci quand même à l'Algérie. شفتي يا الحبيبة ديالي، الجزائر شحال عندها قلب زوين. انتيا تتفلاي عليها وتشتمي في ولادها وبناتها وهي تجمع ليك في الفلوس. Mais n'oublie pas une chose très importante. N'oublie pas une chose que tes maîtres ne te le diront jamais. Quand l'Algérie te dira stop, l'heure de téter est finie, et qu'elle reprenne ses seins, alors tu vivras le restant de ta vie malheureuse par sa malédiction. Celui qui s'appelait Mouled Dellaa en est la preuve. Allah yarhamah ou yismahlah ala kulli hal. Mais pour te dire que tout l'argent qu'il a gagné sur le dos de l'Algérie et tous les abonnés qu'ils avaient n'ont pas pu le sauver de son cancer d'estomac. Et avant qu'il décède, ya subhanallah, il a commencé à insulter l'État marocain parce qu'il l'a négligé et maltraité. Toi aussi tu es méchante.
Toi aussi tu es une personne très méchante. J'ai remarqué à travers tes paroles que tu es une personne sans cœur et d'un fond sombre. Une personne qui souffre et pour oublier ta souffrance et ton malheur, tu t'es engagé à trouver n'importe quel moyen pour blesser les autres sans aucun état d'âme. Et j'ai remarqué que tu parles beaucoup avec des mots de trois sens. Ton premier est impropre, ton deuxième est figuré, ton troisième est mensongère. Ça pourrait te réussir et te donner du succès dans la vie du virtuel bien sûr, et seulement. Car dans la vie de tous les jours, un homme de valeur et de principe tel un Algérien ne voudra jamais partager sa vie avec toi et tes trois sens, de peur de vivre sûrement dans un monde de mélancolie et d'apostrophe, de peur sûrement de se baigner dans un monde de mensonges, de trahison et de doute. وفي هذا الموضوع نستغل الفرصة ونبلغ السلامي من كل أعماق قلبي لكل بنات الجزائر الفحلات، بنات الجزائر اللي ما عندهم هما تاني كيفنا، راسهم مخشين، عندهم صنص واحد ماهوش ثلاثة. راني مسلم عليكم بالقلب الصافي الوافي، انتوما اللي ولدتوا عبد الحميد بن باديس والأمير عبد القادر، انتوما اللي ولدتوا حسيبة وعلي لابوينت، انتوما اللي ولدتوا زغود يوسف وعميروش وسكيو بغداد وغيرهم أبطال وشجعان، انتوما اللي قمطتوا وربيتوا وردعتوهم بحليب مخلط بحب البلاد، انتوما اللي زرعتوا فيه، انتوما اللي زغرتوا عليهم وهما شهداء. كما شرفتونا الله يشرف وجوهكم، وكما قدرتونا الله يقدر ميزانكم. مثلناكم للذهب لقيناكم عليه غاليين، مثلناكم للقمر لقيناكم عليه عاليين، وانتوما نجمة داك العلام الجزائري اللي رفرف في العلالي. Et ce n'est pas la peine يا مدام مولات تي باش تقولي لي باللي في الجزائر كاين المطلقات وكاين الفسق. Je te réponds de suite، من تجي الخمسة وخيط، جزائري مع جزائرية والغلطة جزائرية، الزيت يبقى في البيت. نعاودها لك، من تجي الخمسة وخيط، جزائري في جزائرية والغلطة جزائرية، الزيت يبقى في البيت. أو مازال ما جابتهش أمه وولدته أمه الخليجي ولا الأوروبي اللي يجي للجزائر ويكري لوتيل بيه بنساه، مازال ما خلقتهش أمه الخليجي ولا الأوروبي اللي يجي للجزائر ويرقص بناتها بالعلام، رجليه يقطعوهم لها الرجال في المطار. وما تخلينيش نحكي على اللي راه صاري عندك في بلادك. نورمالمون تندبي بالقرداش نتاع الصوف إلا كان عندك شوية حنة قلب. أو دياسبورا صهيوني يعرفوا شنو هو القرداش. Et pour t'informer aussi, madame, le divorce en Algérie n'est pas une tendance, comme au Maroc. Mais quelques Algériens n'ont pas pu savoir comment garder le trésor qu'ils avaient entre les mains. هاد النسا صبروا مع رجالتهم والصبر ما جاب دوا، فحلات وبقاو فحلات والشرف عندهم ما نباع بلا بالغالي ولا بالرخيص. Tu veux faire croire à tes abonnés que les Algériens n'aiment pas la Palestine et les Palestiniens, et que l'Algérie travaille avec les Juifs. On va le voir de suite. C'est qui a accepté et même participé au déménagement du consulat américain vers le Quds? C'est l'Algérie ou c'est le Maroc? Le palais des Chachem et de ses nombreuses associations et de sa grande école se trouve en Algérie ou au Maroc? Dis-moi s'il te plaît. واش من بلادي رفرف فيها علام اليهود؟ الجزائر ولا المروك؟ قولي لي يرحم والديك، الكوفية الفلسطينية ممنوعة في البرلمان تاع الجزائر ولا ديال المروك؟ Et fais-moi rappeler s'il te plaît. Fais-moi rappeler s'il te plaît que ton roi est le président de la commission d'Al-Quds. Chez nous en Algérie, il y a un boulevard qui s'appelle boulevard 5, Mohamed V.
C'est l'un des plus grands et plus jolis boulevards. C'est une forme de reconnaissance du peuple algérien et de ses dirigeants pour ce monsieur. Il a soutenu la cause algérienne pendant la libération. Mais alors, tu peux me dire pourquoi un grand avenue chez les Juifs porte le nom de ton roi? Et que fait-elle la grande statue de ton roi parfaitement faite par les mains des Juifs et qui règle la circulation dans la ville de Biteh, si ce n'est qu'une profonde reconnaissance des Juifs pour l'énorme service rendu par ton maître? Je vais te raconter une histoire et c'est à toi de juger après. Admettons qu'une de tes meilleures amies, que tu as grandi avec, elle est magnifiquement belle, sérieuse, très fidèle à son mari, et après tant d'années, est très impliquée dans la vie familiale, se jette un soir dans tes bras, ses yeux ronds et pleins de larmes et de tristesse. Après l'avoir réconfortée, elle te déballa son histoire. Elle vient de trouver dans la poche de son mari une photo, dans laquelle il embrasse chaleureusement et yeux endormis une autre femme. Et il a écrit sur le dos de la photo: « Tu es mon rayon de soleil en plein hiver. Sans toi, je suis un drogué en état de manque. » Yalala Moulatete, qu'est-ce que tu penses du mari de ta copine? N'est-il pas un traître? Et il est, bien évidemment. Alors dis-toi bien que ton roi a fait pareil avec la Palestine. Dis-moi s'il te plaît, plus de 500 000 ressortissants marocains en Israël qui occupent les logements et les appartements des Palestiniens sans aucun droit, si ce n'est qu'une reconnaissance de votre part et de votre gouvernement pour cet État, et si ce n'est que pour le renforcer et l'appuyer dans sa colonisation. Le festival de Marrakech est orchestré par les Juifs, présenté par leur beau-fils Jamel Debbouze. Est-ce pour faire rire les Marocains ou est-ce pour faire rire le monde sur vous? Peut-être c'est nous les Algériens qui ne sont pas assez civilisés pour entendre et voir la vulgarité en famille et en plein public. En ce qui concerne l'amour des Algériens pour la Palestine et les Palestiniens, je te dirai trois choses. أولتها كما قال لك عليوات حب فلسطين في الجزائر نشربوه في الرضاعة. ثانيتها القضية الفلسطينية خلقت في الجزائر وكبرت في الجزائر، تبغوا ولا تكرهوا. ثالثتها حب فلسطين في الجزائر فرض عين. Je finis ma vidéo يا لالا مولاتتي avec ces belles paroles نتاع الشيخ الجواوي، نتمنى تديريهم مناقيش في ودنيك. احنا رجال نحبوا الناس الزينين، الخداعين والناقصين فايقين بالعوبهم، تهدروا بالفم والقلوب شحال قاسحين، قاصروا على الرجال منين الدنيا عطاتكم، تقيسوا في طولكم وانتم فاشلين، الكذب والحسد تقول زاد معاكم، انعلوا الشيطان يا القوم الجاهلين، احنا ناس قلالين ماناش كيفكم، هدرتوا فينا وبقيتوا كنسة متخاليين، واحنا إلا جعنا ما ناكلوش من خبزكم، واحنا إلا مرضنا رانا لله صابرين، هو اللي يخلق وهو اللي شق الفم. اللهم يا رب هذا الكون، اللهم رب هذا الكون، لقد خلقت العبد ليعبدك وليسجد ويركع لك ولا لغيرك، فتكبر قوم عنك وركع لعبد مثلهم، بل وشتموا الذين قتلوا في سبيلك واستنكروا أن يكونوا عندك أحياء يرزقون، انتزعوا منك الجلال وألبسوها لعبد مثلهم،
وأعطوه الجلال والولاء، وكان ذلك جهورا. فحسبي أنت يا الله، وكلتك أمري، ورفعت إليك شكوتي منهم، فإنهم قوم قد ظلموا. المجد والخلود لشهداء الجزائر، المجد والخلود لشهداء الجزائر، ولكل شعب أراد تقرير مصيره. تحيا الجزائر حرة طليقة، وتعمى عيون الحساد والخونة. مستوى من التطبيع خطير للغاية، تجاوز كل المستويات التي دأبنا على رصدها ومناهضتها وكشفها إلى مستوى آخر، يعني يكتسب خطورة غير عادية. فالظاهرة التطبيعية عبر هذا الملف اليوم يعني تسللت واخترقت النسيج الاجتماعي، وتسللت واخترقت النسيج ربما الأمني، وهذه خطورته، لتشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الوطن. نحن اليوم إزاء ما يسمى بمعهد ألفا الدولي لتدريب حراس الشخصيات، والذي في تسميته بالإنجليزية التي يعتمدها في صفحته الرسمية وعلى موقعه في اليوتيوب هو معهد ألفا الإسرائيلي لتدريب حراس الشخصيات، إسرائيلي ألفا انستيتيوت أوف بودي جارد. فهذا المعهد يتكلف بالتالي تدريب عسكرية بإشراف إسرائيلي ميداني مباشر داخل تراب المملكة، التدريب على السلاح الناري وعلى السلاح الأبيض وطرق القتل، نشر صور وخطب وفيديوهات تحريضية موجهة لأفراد الجيش من شأنها إضعاف معنوياته، يعني الجيش المغربي، الدعاية المستمرة والممنهجة والإشادة بالإرهاب الصهيوني. فهذه الخطوات كلها يعتمدها هذا المعهد. معهد المدير عين ألف، ومن تدعي زوجته ما عرفناش كيقول زوجته، مقيمة في إسبانيا، ميم كاف، وخلفهما الصهيوني يهودا أفيسغار صاحب القبعة، الحاخام يهودا أفيسغار، وعلى يساره الاسم ديالو ما نذكرش الصفحات لكن يقدمونه كرئيس فرقة تدخل في سجن تل أبيب في مصلحة السجون الإسرائيلية. هذو جاو داروا إشراف على تدريب في منطقة بومية سنأتي عليها بإشراف مباشر، وهذاك اللي على يسار الحاخام هو مسؤول فرقة تدخل في سجن تل أبيب. نعطيكم بعض الأسماء. كولونيل في جيش الحرب الصهيوني اسمه جابرييل بانون، الذي شارك في العدوان الثلاثي على مصر 56، كان ديريكتور ادجوان، الشخص الثاني في الطيران الحربي الإسرائيلي. مقيم بيننا هنا على أنه صحفي منذ سنين، وعنده كرونيك يومية في لوكس راديو، ويستقبل نخبتنا بمن فيهم النخبة اللي مفترض فيهم أن البعض منهم محترم. هناك ديفيد أنكافا هنا ديجيزي على أنه مرشد سياحي، يدخل البرلمان متى شاء، يدخل حتى المستويات أخرى، يجلس مع وزراء ويجلس مع برلمانيين ورؤساء رئيسي المؤسستين، ويمشي ويدير العالم الصهيوني في الكتبان الرملية ديال مرزوقة، ويمشي تيعلم ولادنا ما لا نستطيع أن نتحدث عنه الآن على الأقل. أين السيادة المغربية؟ كان يتقال على جمهورية الموز، واش غنبداو نتكلموا على ممالك البطيخ ولا شنو؟ يعني ما فهمناش. كيفاش تجيبوا وزير الحرب صهيوني مجرم الحرب اللي ما كيقدرش يمشي لبعض الدول الأوروبية مخافة أن يلقى عليه القبض لأن عليه مذكرة بحث دولية، وتجيبوه تستقبلوه بالبسطيلة وتمنعوا؟ منع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع المدعو رسميا كباحث كأستاذ للأنثروبولوجيا لمناقشة قانون مقترح قانون اللغات، وبدعوى رسمية كباحث، ومنع من دخول البرلمان بدعوى أنه يرتدي هذه الكتانة. هذه تمثل تهديدا، لأن قال لك التعليمات الأمنية، هذه الكوفية الفلسطينية تهدد أمن المؤسسة اللي دعوت لها مجرم حرب وزير الحرب الصهيوني. أشهد المسخ، أشهد المسخ اليوم. ولأن التساهل ومحاباة المطبعين وغض الطرف عنهم
بل واحتضانهم في بعض الفضاءات العمومية والقنوات العمومية جعل الأمور تصل لهذا المستوى الخطير جدا. هذا ناقوس خطر. نتساءل إن كانت هذه الوثائق والمعطيات التي سردها المرصد ومجموعة العمل والتي بلغوها إلى السلطات العمومية منذ تقريبا شهرين، والتي لأننا لم نتوصل بأي جواب عقدنا هذه الندوة الصحفية، إن كانت هذه الأمور أمور عادية ومعلنة، فكيف بالأمور غير المعلنة؟ فكيف بالأمور السرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وعملائه في المغرب اليوم؟ ولأن Eh oui, madame. Désolé de le dire, mais wesh had al-masakh. Et c'est pour cette raison que les Algériens préfèrent être haïs pour ce qu'ils sont que d'être aimés pour ce qu'ils ne le sont pas. Je vous laisse contempler je te laisse contempler ce monument qui nous a coûté le prix cher dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et mon total respect à tous celles et ceux qui ont enrichi l'histoire de l'Algérie et purifient sa raison d'être libre et éternelle. Merci à vous tous.